हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज आए हैं कुछ नया जॉब वैकेंसी लेके, जिसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ में रहिएगा। दोस्तों, आज जिस न्यू जॉब वैकेंसी को लेके आए हैं, ये प्रोफाइल है फीमेल ऑफिस असिस्टेंट का। फीमेल ऑफिस असिस्टेंट या फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव भी इसको बोला जा सकता है। अभी एक न्यू रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ये हम लोग हायर कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। पहले थोड़ा कंपनी का डिटेल्स दे देते हैं। कंपनी जो है दोस्तों, मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इन लोगों का काम होता है, और उसको छोड़ के मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग होता है। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी, 2 to 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस है इन लोगों का टोटल। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है। सो इसी कंपनी में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट का अभी एक नया रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, जॉब लोकेशन। दोस्तों, जॉब लोकेशन जो होगा कामारहट्टी, नॉर्थ कोलकाता कामारहट्टी, यहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है। सो यही रिपोर्टिंग प्लेस या फिर जॉब लोकेशन होगा। कामारहट्टी का नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन रहेगा वो होगा बरानगर या फिर डनलप भी बोल सकते हैं, या बरानगर जो है ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो चाहिए, ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट, और फीमेल कैंडिडेट ओनली, बिकॉज ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट है। एंड फ्रेशर कैन अप्लाई, फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम, दे कैन अप्लाई। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्मार्ट कैंडिडेट होना चाहिए। अगर ऐसा कैंडिडेट है तो फ्रेशर एप्लीकेबल है। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, स्मार्ट विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे दोस्तों कंपनी को किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए? जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक्सीलेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कैंडिडेट, उसका इंग्लिश, हिंदी, बंगाली बहुत फ्लुएंट होना चाहिए। स्मार्ट, जो कि क्विक लर्नर है, इस टाइप का कैंडिडेट चाहिए कंपनी में, जो कि क्विक लर्नर हो। और उसके साथ बेसिक कंप्यूटर का भी काम आना चाहिए, क्योंकि ऑफिस जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब है। बेसिक कंप्यूटर का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। जॉब डिटेल्स पार्ट पे आते हैं। जॉब डिटेल्स, काम क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, वेंडर मैनेजमेंट। दोस्तों, पहले ही मैंने बताया कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग होता है इन लोगों का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बेसिकली काम होता है, जैसे कि इंडियन ऑयल एंड HP, ये सब टाइप का जो कि अंडरटेकिंग कंपनीज है, इन लोगों का साथ कंपनी का काम होता है। सो जो प्रोजेक्ट होता है कंपनी का, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। साइट जहाँ पे चल रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन, टोटल प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्वमेंट है वो सब देखभाल करना। एंड वेंडर मैनेजमेंट, कंपनी का जो वेंडर लोग है, वेंडर लोगों के साथ प्राइस नेगोशिएशन, उन लोगों को मेल वगैरह करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब टाइप का ऑफिशियल काम जो है करना पड़ेगा। लास्ट सैलरी रेंज पे आते हैं। सैलरी 18,000 एक ब्रैकेट रखा हुआ है। एग्जैक्ट सैलरी जो है आफ्टर सिलेक्शन कंपनी कैंडिडेट के साथ नेगोशिएशन करेगी। सो इस प्रोफाइल के लिए हम लोग वॉक इन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी अगर फीमेल कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोफाइल के लिए, जिनका प्रोफाइल मैच कर रहा है, वो लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 7687028097। दूसरा नंबर है 9674131854। थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल देते हैं, वहाँ से पढ़ के भी आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ से। और हम लोग का ऑफिस का एड्रेस जो है नंबर 5 खोलिशा कोटापल्ली बिराटी, नियरेस्ट लैंडमार्क एयरपोर्ट गेट नंबर 2। और दोस्तों, हम लोग का वॉक इन इंटरव्यू चलता है मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 4 PM। और हमारा ऑफिस अगर विजिट करें तो अपने साथ जो है हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कैरी कीजिएगा, जैसे 2 कॉपीज ऑफ CV, फोटो, ID प्रूफ, लास्ट क्वालिफिकेशन जेरोक्स, ये सब लेके आइएगा। एंड हम लोग का जो जॉब का रेगुलर बेसिस का अपडेट है, ये जॉब्स इन वर्चुअल HR सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं।
चैनल अगर अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉब सीकर फ्रेंड्स के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। বন্ধুরা আজকে এসেছি একটা নিউ রিকোয়ারমেন্টের সাথে, যেটি নিয়ে আজকের ভিডিওতে কথা বলছি। যেই রিকোয়ারমেন্টটা নিয়ে আজকে এসেছি, প্রোফাইলটা হচ্ছে বন্ধুরা ফিমেল অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট। ফিমেল অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট রিকোয়ার্ড ইন এ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। প্রথমে একটু কোম্পানির ডিটেলস দিয়ে দিই। কোম্পানি মেনলি অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রির উপরে কাজ করে, প্রজেক্ট বেসিসে কাজ হয় কোম্পানির। এছাড়া মডিউলার ফার্নিচারও ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে কোম্পানির। হেড অফিসটি হচ্ছে ডানলপের কাছাকাছি। সো এই কোম্পানিতেই একজন ফিমেল, শুধুমাত্র ফিমেল ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লিকেবল প্রোফাইলটির জন্য। ফিমেল অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা ব্যাক অফিস এক্সিকিউটিভও বলতে পারেন। আর্জেন্ট এই মুহূর্তে রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে কোম্পানির। জব লোকেশনে আসছি। জব লোকেশনটা যেটা আছে কামারহাটি, কলকাতা কামারহাটি, নর্থ কলকাতা সাইডে পড়ছে। নিয়ারেস্ট যে মেট্রো স্টেশনটি আছে সেটা হচ্ছে বরানগর বা ডানলপ মেট্রো স্টেশন। আর বাই ট্রেন যদি কেউ এনকোয়ারি করেন তাহলে বা ট্রেনে আগরপাড়া স্টেশন, এটা হচ্ছে কিন্তু মেট্রো এবং রেল স্টেশন নিয়ারেস্ট জায়গাটি। সো কলকাতা কামারহাটিতে কোম্পানির হেড অফিস, এটাই কিন্তু জব লোকেশন বা রিপোর্টিং প্লেস। নেক্সট কোয়ালিফিকেশন। কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েট, এনি স্ট্রিম গ্র্যাজুয়েট, অবশ্যই গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে। এবং এখানে কিন্তু কোম্পানি ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটও নিচ্ছে। সো ফ্রেশার্স মোস্ট ওয়েলকাম, বাট গুড কমিউনিকেশন স্কিল, কুইক লার্নার, স্মার্ট হতে হবে অবশ্যই। Candidate must have excellent communication skills, smart, basic computer knowledge required. কোম্পানির এখানে যেটা চাইছে বন্ধুরা, মানে ক্যান্ডিডেটের কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব ভালো হতে হবে, গুড স্পিকার হতে হবে, কনভিন্সিং স্কিল ভালো হতে হবে, ইংলিশ, হিন্দি, বেঙ্গলি তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজে যেন ফ্লুয়েন্ট হয়, কুইক লার্নার, স্মার্ট। এছাড়া বেসিক কম্পিউটারটা দরকার, যেহেতু অফিস বেস জব বা কম্পিউটার বেস জব, বেসিক কম্পিউটারটাও কিন্তু দরকার রয়েছে এখানে। নেক্সট জব ডিটেলসে আসছি। প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশন, ভেন্ডার ম্যানেজমেন্ট। আগে বললাম কোম্পানি বেসিক্যালি প্রজেক্ট বেসিসে কাজ করে। বিভিন্ন গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং যে সংস্থাগুলো রয়েছে, যেমন ইন্ডিয়ান অয়েল বা এইচপি, এই ধরনের বিভিন্ন কোম্পানিজের সাথে প্রজেক্ট বেসিসে কাজ করে। সো এই প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেশনের কাজটা কিন্তু মেনলি করতে হবে। যেখানে সাইট চলছে সেখানের সাথে অফিসের কোঅর্ডিনেশন, প্রজেক্ট টোটাল হ্যান্ডেলিং, এই সমস্ত কাজগুলো করতে হবে। এছাড়া কোম্পানির যে ভেন্ডাররা রয়েছে, ভেন্ডার ম্যানেজ করা, প্রাইস নেগোসিয়েশন করা, তাদেরকে মেল করা, তাদের সাথে কোঅর্ডিনেশন, এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু জব রোলের আন্ডারে আসছে বন্ধুরা। লাস্ট স্যালারি রেঞ্জ চলে আসছে 18,000 মান্থলি স্যালারি রাখা হয়েছে। এটা একটা স্যালারি ব্র্যাকেট রাখা হয়েছে, নেগোশিয়েবল। এটা এক্সাক্ট স্যালারিটা অবশ্যই আফটার সিলেকশন কোম্পানি ক্যান্ডিডেটের সাথে কথা বলে নেবে। সো প্রোফাইলটার জন্য আমাদের কালকে থেকে ইন্টারভিউ স্টার্ট হচ্ছে। যদি কোনো ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট থাকেন, ফিমেল ক্যান্ডিডেট অবশ্যই, যার কিনা প্রোফাইলটা ম্যাচ করছে, অ্যাপ্লাই করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন, কথা বলে নিতে পারেন আমাদের সাথে। 7687028097, 9674131854। একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা বন্ধুরা দেখে নেবেন, ওখানে আমাদের জব ডেসক্রিপশনটা ভালো করে দিয়ে দেওয়া হয়। ফোন নাম্বার, অফিসের অ্যাড্রেস, সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে কথা বলে নিতে পারবেন। আর একটু অ্যাড্রেসটা বলে দিই। নাম্বার 5 কলিশাকোটা পল্লী, বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট, গেট নাম্বার 2। গুগল ম্যাপে গিয়ে ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশন সার্চ করলেও কিন্তু ওখান থেকে অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন। আর আমরা ওপেন থাকি মানডে টু ফ্রাইডে 11 AM to 4 PM। অফিস ভিজিট করলে অবশ্যই 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের জেরক্স, এগুলো নিয়ে আসবেন। আর প্রতিনিয়ত জবের যে আপডেটগুলো থাকে আমরা জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দিই। সো চ্যানেল ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব করুন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।